بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت کلچ آسماننا باوشویم وازنت لربها وحقت اغوگی خد حکم دخپل لبتا لائق دچ غکیم وإذا الأرض مدت او کلچ دازم کبراخ کلشیم وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ او بغض آج پر ازمک کیری او خالی بشی آئینا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ او وگ یخیر دے حکم در رب خپلتا او لائق دشی وگ دکی گریم یا ایوہا الانسان انکا کادح الى ربک کدحا فملاقیم اے انسانا یقیناً تو مشقت کو ان کے رب تورد ان کے مشقت کول مخامخ کی ان کے داغ سران فاما من اوتی کتابہ بیمینے ناسوک چور کلیشاغت عمل نام بخلاص کے فسوف یحاسب حسابا یسیرا زرد آغسر بحساب کریشی حساب سان وینقلب الى اہلہ مسرورا او بگزید اخپل اہل تاق خوشالے واما من اوتی کتابہ ورا ظہرے اور چا سوک دیش ورکریشی و تعمل ناما رسو دشار طرفنان فسوف يدعو صبورا زرد دے بغواڑی ہلاکتنا دخبل زان ویسلا سیرا داخل بشی اور بلگڑ شیتا انہو کان فی اہلہ مسرورا یقیناً وہ دے پا دنیا کے اخپلال کے خوشالا انہو ظن اللن یحور یقیناً دد گمان داؤ شوبن گردی دے اللہ تام بلا ان ربہ کان بھی بصیرا نا بلکہ یقیناً رب دلرو لدن کے فلا اقسم بالشفق نلے پکار دا سے قسم کم زو پشفق پسرخیم واللیل وما وسق قسم کم پشپا آغشے شراجم کیشپام والقمر زتسق قسم دے پسمک میں کلچی پورشیم لترکبن طبقا ان طبق خامخا ور بشیتا سو پیو حالت بانی رسد بالحالنا فما لهم لا یؤمنون سوجد خلق لنشی مان روڑیم وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ او کلچے بیانی بری بانے قرآن سجدن کئیم بل الذین کفروا یکذبون بلکہ کافر خلق تکذیب کئیم واللہ اعلم بما یوعون واللہ خپوئے دے پائے چری بزر کے ساتھیم فبشرهم بعذاب علیم زیر ورکدی لپازاب درناک الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون مگر آکسان چی مان راوڑے من نیکڑی نیک دید پارا ثوابو ندی چی ختمی گی بنام بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج قسم نے پاسمان چغٹو استروالے والیوم الموعود قسم نے پاورد چوادے کڑی شیران وشاہد ومشہود قسم نے پاشا شاہ حاضری آسوک چاقت حاضری کی ریشیم قتل اصحاب الاخدود ہلاک ریشول کند والا النار ذات الوقود
اغور چی خاوند دیر خشاک بلیدن کیوں اذ هم علیہا قعود کلش دا خلق دائے پخواک الناسوم وهم ولا ما يفعلون بالمؤمنین شہود او دی پائے کارونو چی مومنان سرائے کول تماشا کون کیوں وما قموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد او بدنگان دے خلقو دنے مومنانو نام مگر دایو خبران چی ایمان راوڑے پالا چی دے زورور استائل شیزات الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد اغزاد دے خاص اغل را بادشاہی داسمانوں دزمکی دا واللہ پارسی زبانے حاضر و ناظر دے ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق یقیناً آکسان چھ تکلیفوں نے ورکڑی مومنان سڑو مومنو زنانو توبہ توبہ نہ سلیم نو دید پار عذاب دے جہنم و دید پار عذاب دے دور سودا ان کی ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الكبیر یقیناً کسان چیمان راوڑے مرنے کڑی مطابق دا وحی دید پارا جنت ندی چی بیگی بلان ددائے والے دا کامیابی لوئے دام ان بطش ربک لشدید یقیناً نیول درفستا خام خاڑ سخدیم انہو ہوا یبدئ و یعید یقیناً اللہ تعالی اول پیدائش کی اور دوبارہ ممکریم وہو الغفور الودود او خاص اللہ بخنک ان کے دے امینک ان کے دے ذو العرش المجید خاوند عرش دے شرافتن والدے فعال لما یرید کون کے دے دھار غصہ وغاریم هل اتاك حدیث الجنود آیا راغلے تاتا خبر دلخکروم فرعون و سمود لخکرے د فرعون و د سمودیانوم بل الذین کفروا فی تکذیب بلکہ کافر خلق دی بل انکار کولو کے واللہ من ورائہم محیط اور اللہ جدید ہر طرف ناراگے رون کرے بل ہوا قرآن مجید بلکہ دا کتاب قرآن نے شرافت والا فی لوح محفوظ تختوں کے چ بچ ساتھ شیرین